kay buang man ka swimming man ay unsay di ay. Family pig. First one, Daddy Pig dakog tiyan. Dali po dira. Mommy Pig orange na swimsuit. One, Peppa naka-red. Dali dira George, alam na mo naka-brief ka. Ang pinakabunsong George na naka-brief kahit babae. First, bago mo maglangoy, mag-ano muna mo og salbabita. Ikaw muna George. Ali dire. Kaya na oy. Hay, salamat. Tapos na ko. Kaya na oy. Halina dire, Peppa. Ako sad. Kaya na oy. Bahog ilok. Tangoy na mo dito. Ako sad una, be. Ali dire, Peppa. Ata man nimo oy. Ayo gid pag inarte ba? Ako na. Wait. Uy man ka. Nagid dire ba? Ali. Hahaha. Ilubog na ta ka. Tara na. Uy ka kaayo. Ayo gid pagbanha dire. Utang na dira. Daddy Pig bay ina. Sige, sabi mo. Kiat ba? Agay. Banda ka sa kuha, George ba? Halik dire, ha? Halik dire. Sobra saya dire, Naan na po ng mga rabbit, Hala. Oy, gigaya man ko ni mo, Miss Rabbit. Ali dire, maglaro ta nila, George. Okay! Are, bonsa, para dili ka malunad, Ayaw kita, ha? Dili na karot. Hi, George. Ari sa imuha. Ayaw inggiti dira. Kaat man mo, oy, duha. George, ari dire, be. Sambagon ta karon.